यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूस के सदर पुतिन के सामने बातचीत की पेशकश रखी। ज़ेलेंस्की ने इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट से सालिसी की अपील की। ज़ेलेंस्की ने यरूशलेम में पुतिन से मिलने की तजवीज भी पेश की है। साथ ही बातचीत से पहले सीजफायर का मुतालबा किया है। यूक्रेन और रूस के बीच खौफनाक जंग जारी है। रूस की फौज लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर हमले कर रही है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है वो इजराइल में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार है, बशर्त पहले सीज फायर नाफिज हो। ज़ेलेंस्की ने शनिचर को कहा कि उन्होंने इजराइल के वजीर आजम नफ्ताली बेनेट से कहा कि वो पुतिन से मिलने के लिए तैयार है। Процес миру, процес закінчення війни. А вже ж 100% початок повинен бути з припинення вогню. Ми всі розуміємо. Це і дасть можливість, до речі, розблокування гуманітарних процесів, вивезення людей, а також доставку харчів, води, ліків, те, про що ми вже з вами. इससे पहले बेनेट ने पुतिन के साथ मॉस्को में मीटिंग भी की थी। ज़ेलेंस्की ने फ्रांस और जर्मनी के लीडरान के साथ बार बार बात भी की है, क्योंकि इन लीडरान से जंग को खत्म करने में मदद करने की मांग की थी। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि बेनेट ने उन्हें पुतिन के साथ अपनी बातचीत के बारे में बताया था। साथ ही ज़ेलेंस्की ने कहा कि लाखों रूसी लोगों को लाकर भी यूक्रेन पर कब्जा करना आसान नहीं होगा। बातचीत ही आखिरी रास्ता है। Я вважаю, що в ньому поки що недостатньо залучення наших західних партнерів, лідерів, тому що якщо ми говоримо про пункти щодо гарантії безпеки нашої держави, то просто довіряти Росії в Україні вже не зможуть після такої кривавої війни. І тому, окрім Російської Федерації, ці гарантії безпеки повинні запропонувати. ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर रूस के साथ भरोसे का मसला उठाया है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक जंग के बाद रूस पर यकीन करना मुश्किल होगा, इसलिए अमन मुज़ाकरात में मगरिबी ममालिक की गारंटी को भी शामिल करना होगा। І це велика проблема. Проблема філософії, я вважаю, альянсу. Я не маю права втручатись в дії альянсу. Якщо б Україна була членом альянсу, повірте мені, весь альянс би відстоював права і свободи громадян світу так, як це робимо ми, українці. ज़ेलेंस्की ने इजराइल के पीएम से कहा है कि अमन मुज़ाकरात से पहले रूस को यूक्रेनी लोगों पर किए जा रहे मजालिम को रोकना होगा। साथ ही अगवा किए गए मेयर समेत दीगर लोगों को भी रिहा करना होगा। Втрати російських військ колосальні. Динаміка втрат окупантів на 17-й день вже така, що можна впевнено говорити, це найбільший удар по російській армії за десятки років. Вони ніде не втрачали більше за таку кількість днів. Від початку вторгнення 31 батальйонна тактична група ворога втратила боєздатність. Російські військові здаються. ज़ेलेंस्की का इजराइल समेत दूसरे मगरिबी ममालिक से लगातार अमन के लिए रूस पर अपने असर का इस्तेमाल किए जाने की अपील की जा रही है, लेकिन रूस ज़ेलेंस्की की सीज फायर की शर्त मानता है या नहीं, कोई भी अमन मुज़ाकरात उसी पर मुनस्सिर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।